कौन है तोर बॉल वाला जाऊँ मैं बॉल किनता हूँ फिफ्टी बनाई तो अच्छा हाँ ए भाई एमती गड़ाणिया रही रथ देखिन एमती पुरी रथ एमती गड़ाणिया एमती जो अधरपणा जो भांग गड़ी पड़ो ना हाँ तापर एटा दीटा कौन आ गोटे मझीरे कहीं अठा दी थुआ अच्छा ये भाविलु बोधे फैन बाइडिंग होती नाई सुखिला पर लगे अच्छा केतेटा चक्का तार देखिए एटा एटा बुलु हाँ 16 चक्का है 3 2 5 6 7 हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग तो केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भले थे तो काली एनिवर्सरी व्लॉग टा जो मैंने देखी ना जल्दी जल्दी जाइए देखी दिखाँ मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ ऊपर आई बटन भी पकई दूसरी तो आपण मैंने जल्दी जल्दी जाए देखो जदि भिडियो भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें तो सका बाजिला 10:10 तो मुझे जाऊँगी झील को आनी पुणी खाईनी कि तो जी खाइबी पुणी जाइए आज आईंष बार अच्छी जेहेतु तो आमर नॉनभेज तो आईंष बार माने नॉनभेज निहाती हम घर समस्त भल लगे तो जाऊँगी आनी खुड़ींर पैसा देते गोटे माछ आनी आमर कहते माछ कि मत चिकेन टे भल लगे मो झील को भी भल लगे तो से कहली चिकेन जाऊँगी आनी तो चलो जल्दी जल्दी जा सब कम सारिया चलो जा आज टिके खरा है और रखी ओहो तो भाई मस्त खिया पे सरी जाइए आईंष आनी घर देदेली तो जाऊँ मार्केट रे काम अच्छे जल्दी जल्दी सारिकी पलि आसे तापर चिकेन टा करवा तो आज भी चिकेन कौन कर आज से तरकारी से जो कर भल लगुला से करदे चिकेन तरकारी भात माछ गुरा खाया भल लगुनि बोली माछ प्राय आणुनि चिकेन ये 2-3 थर खंड है पुणी मन छाड़ी गले चिकेन पुणी चलो अलग कौन आउ तो ठीक अच्छे जाऊँ मार्केट रे काम अच्छे फास्ट सारिकी पलि आसे आम चिकेन धुआ धुई पूरा रेडी हो गलानी तो तरकारी हम प्रिपेरेसन चलती आलू आलू भजा भी हो गला पिज कटा हो जाए बाकी तेल तातिला पड़ो मसला हरिका रेडी कर सारे मसला बटा भी है कहीं खाइबा डेरी हो जाऊँ बहुत केतटा बजला 1:15 हौ तो जल्दी जल्दी कर है आधर अच्छी कौन पाटे पकेब रुटीटा बहुत दिन है थुआ तार स्ट्र कहीं ज्योति तार स्ट्र एट थुआ बोले पीदवा कथा दही आई क्या है बाबा आनते यहीटा भी गोटे अच्छे सब चपट करदे भाई पर्क ठारू मंच कि बढ़िया लगे छिला बोले खाईदेवा कथा कौन गोटे आसिलानी कौन रुषिकी बही देख केमती तार आग केमती कौन है मामुनु तोर ये पापा पाखु आइलु आइलु कौन है आइलु ये कौन है तोर बॉल वाला जाऊँ मैं बॉल किनता हूँ बॉल वाला जाऊला बॉल किनी था से आखिरे देख तार किले सी कांदी साइलानी पूरा गोटे बाल्टी बाल्टी पानी बाहरी गलानी तोर ये बल तू गोटे कांदुचु ये गोटे कथा गोटे फेरी वाला जाऊला बॉल किनी था कांदुच देख समस्ते देख आकु देख केमतिया मो छुआ मामुनु ओ कौन कहली कहलु तुम कौन रथ पा कौन कुनी रथ गोटे करुच तुम पा कौन चांदा आदाय कर 20 टंका लेखा कौन सब मो छुआ गोटे रथ कर कौन कौट किए सब मिसी कहलु तो सांग मैंने ना कहलु किए सब मिसिक कर ते मिसई ना 20 टंका लेखा आदाय माँ पा कहला 20 टंका दब कौन मिसैले हाँ म मिसई शुणु
ଆଉ ତମ ରଥଟା କୋଉ ଦିନ ହବ ତିଆରି ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ଏଇ ସାଇଲାନ କାଲିଠାରୁ କାଲିଠାରୁ ହେଇସାରିଲାଣି କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ରଥ ସେଇ ସମୁଦାୟ ଘରେ ସମୁ ଦାଦା ଘରେ ତୁ ଦେଖି ସାଇଲୁଣୁ ହଁ ବନା ହେଇନି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ସାରା କହିଛି କହିଲା ନା ବା ମିଛ କଥା କିଛି ହେଇନଥିବ କହୁଛୁ ରଥ ବନା ହେଇସାରିଲାଣି ପିଆଜଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ନା ମସଲା ପକେଇବ ପକେଇଲ କୁନୁ କି ଜିଦ୍ଦି କରି କହୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବ ହଉ ନେ ଦେଖିଆ ମାଇଲୁ ହେ ରେ 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 ଦେ କୋଉଠି ବସିଥିଲା ଦେ କ୍ୟାଚ୍ ଦେ ଦେ ପକା ନେ ଖେଳ 1 2 3 ଏ ତୁ ତ ଆଗୁଆ ବ୍ୟାଟ୍ ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ ଦେ ଆଣେ ଆଣେ ଦେ ଯା 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 ନେ ଏ ଝାଡୁ ଓଳେଇଲା ଭଳିଆ ସିଆଡେ ଓଳେଇ ଦଉଛି ଜାଣି ନାହିଁ ହାତକୁ ପାଉନି ମାରିବି ତୁ ହଉଛୁ ମେନ୍ ନା ହଁ ଲିଡର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ରଥ କରୁଛି କହ ମତେ ମିଶେଇବ ଟିକେ କହିଦେ ତା ଦେଲୁ ଦେ ତା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଣ ଚାନ୍ଦା ହେଇଛି ହଁ ସିଏ କଣ ଏଟା ତେଲ ପେଟି ଠାକୁର ଏଇଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନା ତେଲ ପେଟି ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କଣ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ର ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇ ଭାଇ ଏମିତି ଗଡାଣିଆ ରହିବ ପୁରୀ ରଥ ଦେଖିନ ଏମିତିଆ ପୁରୀ ରଥ ଏମିତିଆ ଗଡାଣିଆ ବା ଏମିତି ଯୋଉ ଅଧରପଣା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବ ଗଡିକି ପଡିବ ନା ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଦିଟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ କାଇଁ ଅଠା ଦିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଫ୍ୟାନ ବାଇଡିଂ ହଉଛି ନାଇଁ ଶୁଖିଲା ପରେ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଚକା ତାର ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଲୁଛି ହଁ 16 ଚକା ହେଇଛି 3 2 5 6 7 7ଟା ଚକ ଯାଉ ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାଠି ଫାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଲଗେଇଛୁ ଆଇଡିଆ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଡ ଲାଗିବ ସବୁ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଆଉ କଣ ସବୁ କାମ ବାକି ଅଛି କୋଉଠି ହବ ଚକା ଏଠି ଦିଟା ଲାଗିବ ପଛରେ ଦିଟା ଦରକାର ପଇଲେ ଲାଗିବ ନହେଲେ ଚାଲିବ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଗରେ ଦିଟା ଆହୁରି ଚକା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟର ଗୋଟେ HW ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇ ଦବୁନୁ ଠାକୁର ପଛ ଗୋଟେ ସେଟା ଲାଗିବ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନା ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ ରେ କାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ପାଚିଟା ନାଇଁ ଠାକୁର ଜାଗା ହବନି ପଶିବାକୁ ନା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର ସବୁ ହେବେ ନା ଏପଟେ ଜାଗା ହବନି ସାମ୍ନା ପଟେ କର ବାଟେ ପଶିବ ସବୁ ଫାଙ୍କା ଛଡା ହେଇଛି ନା ନା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ ଛଡା ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଝରକା ଗୋଟେ ରଖିଲୁ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିବ ଝରକା ରହିନି ଆଉ ଆଗ ଏଡା ବଡ ମେଲା ପବନ ଆସିବନି ଆଉ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ ହବ ଆଜି କି କାଲିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ହଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଇନଭାଇଟ କରିବ ଠାକୁର ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଟା କୋଉଠି ଟଣା ହବ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡିବ ତ ଏଠିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚକ ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡେଇବି କୋଉଠି ଗଡେଇବି କି ଜାଣି କିଏ ଗଡେଇବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଆଦ୍ୟା ଏଇ ମୋ ଆଦ୍ୟା ଦେଖି କେମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ଆଦ୍ୟା ରଥ ଟାଣିବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ଦେଇଦବୁ ସେ ସବୁ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ରଥ ବନେଇଦବ ଦେଖିଲୁ ରଥ ଦେଖିଲୁ ବଢିଆ ରଥ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ଟା ଅଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆ ହବ ବୋଧେ ନା ପାଣି ଭାବୁଛି ତା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ କି ହବ ଆଉ फिट्टी बनाई तो प्रेशर कुकर दल फिट्टी दियो ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ଉଜାଡ ଦବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟା ହୁଇସିଲ ଦବା ବାସ୍ନାଟା ଆଉଛି ଭଲ ହଉ ହେଇଗଲା
ପ୍ରେସର କୁକର ହେଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ନା କରେଇରେ ବସିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦିଆ ଆସନ ପକା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ। ତ ଆଳୁଟା ଥଣ୍ଡା ହବ ବୋଲି ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଠି। ତ ପାଣିଆ ଟିକେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବସିଯିବ ହେଲା, ପୁରା ତତଲା ତତଲା ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଡେରି ବି ହେଲାଣି ନା। ତ ଦେଖ ତ 2:30 ହେଲାଣି, ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିହେବନି, ଫଟାଫଟ ଖାଇବା। ଭାଇ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ମହୁ ଭାଇ, ବଡ଼ ପିସ୍ଟା ପୁରା ପୁରା ମହୁ। ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଧରୁ ଧରୁ, ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ପିସ୍ ଅଛି। ତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି ମସ୍ତ ସରିଲା, ଚାଲ ଯିବା। फ्रेंड्स ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ମେହରାଜ, ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଯିବି ମେହରାଜରୁ ଆଣିବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖି ହସୁଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛି, ତ ଯାଉଛି ମେହରାଜରୁ ଚାଉମିନ ଆଣିବି। ଜିମ୍ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଖାଇନି, ଏଠି 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଝିଅର ପୁଣି ସାନର ଗୋଟେ ସେରେଲାକ ଆସିବ ତାର ପୁଣି, ତ ଯିବି ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। तो मेहराज भाई जानी समस्ते बक्सजार मार्केट भितर। ओहो साइन बोर्ड नहीं है भाई, आगुरी थिला एबे काढ़ी देइछन्ते। तो पेट्रोल पंप सामने समस्त तो जानी थे, जो जाना से कहीदे। तो देखी पारे मेहराज चाउमिन जो आनी तार सब चुंगुड़ी फुंगुड़ी भाई सब किमा फिमा, क्वांटिटी भी बढ़िया और टेस्ट भी बढ़िया मेहराज ना। आद्या 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 बॉल बॉल खेलला तावा ताती गलानी, एठी कौन बसई दी सियाड़ कुआडे पळौ। चलो खाइबा। चाउमिन खाइबू हाँ उन्हें अडिगे अडिगे बा 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 अडिगे नाई चामच रे खा, टिके टिके करी खाइदे, नले मते देलु, नले गोटे दिटा रुटी टिके चिकेन थब जे अल्प टिके देलु। मेहराज रो भला मु टिके खाइली, मो झियो टे खाइला, तापर एठी चिकेन भी थिला, रुटी हेतिला ना आज, तो रुटी दीपट नहीं आसिली, टिके लगे खाइदबा। चिकेन तरकारी दिन जो हेतिला तो सेटा ना मामुनु। आद्या से अटा मटा कौन है देखिल हाथ खेलुची। आद्या टिके सोई पइलु टिके सोई पइलु सेठी सोई पइलु, आसन पर सोई पइलु, सोई पड़ केन गाल लेके सोई पड़ुची खेलुची ना, उठी गला। ए हे से अट्टा नहीं से कौन दलिलानी, से अट्टा नहीं से पकई तले ए सी ए पिलाटा। कौन कहू लो ना, कौन कौन कहू दे 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 दाउन तू दे, तू कौन मागुच। तो भाई मस्त खिया पिया सरीगला। तो आईंषटा खाई, तो पाटा टे भल लगे, तो छक गली टिके के पीएनि, राति ठंडा फंडा हम बोली, तो एटा नहीं आसली नेस्लेर, एटा अच्छी आइस कौन फ्रापे गोटे कौन अच्छे, फ्रापे गोटे कौन अच्छे, गोटे नुआ जिनसा से मैंने कोल्ड कॉफी टाइप रो। तो ठीक अच्छे,
ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଘରେ ବହୁତ ଗୁଳିଗୁଳି ଲାଗୁଛି ତ ଏସି ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପବନ ଭାଇ ବାହାରେ ମସ୍ତ ଦଉଛି ପୁରା 2 ଦିନ ହେଲାଣି। ତ ଚାଲି ଛାତ ଉପରେ ବସିବି, ମସ୍ତ ଏଇଟା ପିଇବି, ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ସେଇଠି ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଏଡିଟ କରିବି, ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଆଜି ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲଗଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନର ଆଜି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା, ବାଏ ବାଏ। ଛାତ ଉପରେ କେଡ଼େ ଜୋର ପବନ ଦଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଭୂତ ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବ ତ କେଡ଼େ ଜୋର ପବନ ଦଉଛି। ଓହୋ, ତ ଏଠି ବସିକି ମସ୍ତ ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ପବନରେ ଏଡିଟ୍ କରିବା। ଓହୋ ଭାଇ।